नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अन्निसा, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयतें पढ़ेंगे आयत नंबर 16 और 17, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। वल्लाज़ानी, और वो दो मर्द या मर्द और औरत, याती यानिहा, जो इसका इर्तिकाब करें। वो दो मर्द जो आपस में ऐसा ताल्लुक़ कायम करें, या फिर वो मर्द और औरत जो ज़िना करें। मिनकुम, तुम में से, यानी मुसलमान। फ़आज़ूहुमा, तो उन दोनों को तकलीफ़ दो यानी सज़ा दो, जब तक ज़िना की सज़ा का हुक्म नहीं आया था। अब ऐसा क्या सज़ा दो, उसमें जिस्मानी तकलीफ़ भी है और ज़हनी परेशानी भी। वो दो लोग जो फ़ाहिशा का इर्तिकाब करें, उन दोनों को तुम सज़ा दो, तकलीफ़ दो। फ़इन ताबा, फिर अगर वो दोनों तौबा कर लें, व असलहा, और इस्लाह कर लें, यानी माजी में जो हो चुका सो हो चुका, वो तौबा कर लें और आइंदा के लिए इस्लाह कर लें, बाज आ जाएं। और तौबा कहते हैं किसको? पलटने को, लौटना। ये लफ्ज़ी मायने हैं। गुनाह से तौबा क्या होती है? रास्ता बदल लेना। पहले आप गलत रास्ते पे थे, अब आपने क्या किया? वो रास्ता आपने छोड़ दिया, अब आप वो गलत काम नहीं करते। ये है बेसिकली तौबा, यानी इंसान इस गुनाह को अल्लाह के डर से छोड़ दे, और ये तकवा भी है। इन्नी ज़लम तो नफ्सी फ़ग़फ़िर ली, या अल्लाह मैं ज़ालिम हूँ। इंसान अपनी गलती का एहसास करे, फिर जैसी गलती कर रहा है उसका इज़ाला करे। फ़आरिदू अन्हुमा, तो उनसे एराज़ बरतो, उनको कुछ ना कहो, ताने ना दो, पिछली बुराई पर उन्हें शर्मिंदा ना करो, बुरा भला ना कहो। जो शख्स तौबा और इस्लाह कर ले, उसको दो फ़ायदे बताए गए हैं। इंसानों से कुछ ना कहे, उसको उसका माजी याद ना दिलाए। इन्नल्लाह काना तव्वाबर रहीमा, इस्लाम इंसान को गिल्ट से निकालता है। अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला है और रहम फरमाने वाला है। इन्नमत तौबतु, बेशक तौबा, व अलल्लाहि, अल्लाह के ज़िम्मे है। लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, यानी अल्लाह मेहरबान है उन लोगों के लिए। यअमलून सूअ, जो अमल करते हैं किसी बुराई का, बेजहालतिन, जहालत में, सुम्मा यतूबूना मिन करीब, फिर वो तौबा कर लेते हैं करीब से ही, फ़ौरन, जल्दी। फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह मेहरबान होगा। वकानल्लाहु अलीमन हकीमा, और है अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला। इससे क्या पता चलता है? अल्लाह ताला तौबा कबूल करते हैं। जो तौबा करे वो उनको बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। अगर किसी ने पिछली ज़िंदगी में गलती कर ली है और गिल्ट है उसको, उसके अंदर नदामत है, शर्मिंदगी है, अब वो हर वक्त नदामत में ना रहे, तौबा करके अपने आप को साफ़ करे और मुस्बत तरीक़े से अपनी ज़िंदगी बसर करे। क्योंकि इंसान के अंदर जब गिल्ट होता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो जाता है, नेकी में दिल नहीं लगता, क्योंकि अल्लाह ताला मेहरबान है, वो अपने बंदे को इस हाल में नहीं छोड़ता। इसलिए तौबा का रास्ता दिखाया गया, फरमाया कि अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। हाँ, किस को माफ़ कर देता है? कि जो अमल करते हैं बुरा जहालत के साथ। जहालत किसको कहते हैं? इल्म की ज़िद है जहालत। जहालत का लफ्ज़ जीम खे लाम से है। जहल किसे कहते हैं? ला इल्मी को, यानी या तो उसको पता ही ना था कि ये बुराई इस दर्जे की बुराई है। मसलन बाज़ दफ़ा लोगों को वाकई नहीं पता होगा कि विरासत में जुल्म व सितम बहुत बड़ी बुराई है, और जब पता चला फ़ौरन वो पलट आए, फ़ौरन इस जुल्म से निकल आए। ऐसे लोगों के पिछले सारे गुनाह माफ़।
ایک اور بھی جہالت ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے وقتی جہالت۔ پتہ ہے کہ یہ برا ہے، لیکن وقتی طور پر کیا ہوا، دل دماغ پر پردہ آ گیا۔ یہ پردہ کیسے آتا ہے؟ کبھی غصے سے آتا ہے، کبھی جذبات کی شدت سے آتا ہے۔ غصہ بھی جذبات کی شدت کی ایک قسم ہے۔ اب جب غصہ آتا ہے اس وقت عقل کہاں جاتی ہے؟ غصہ جو ہے وہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ تو جب عقل کھائی گئی، آپ کو جو علم تھا اس پر تو پردہ پڑ گیا۔ اس کیفیت کو جہالت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح انسان کے اوپر جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، شہوات کے جذبات یا کوئی اور جذبات، کیونکہ انسان کمزور ہے، اور خصوصاً جذبات کے آگے۔ جذبات کی روح اور اس کے طوفان کے ساتھ بعض مرتبہ انسان کھڑا نہیں رہ سکتا، وہ پھسل جاتا ہے، گر جاتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے۔ وہ جو جذبات میں اندھے ہو کر انسان سے غلطی ہوتی ہے، اس غلطی کو بھی جہالت سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ جب تک کوئی انسان سمجھدار ہے، عقل سے کام لے رہا ہے، وہ علم سے کام لے رہا ہے، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ تو ہلاکت ہے۔ کسی بھی سینسیبل انسان کو جب وہ اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ یہ کام کیسا ہے، وہ کبھی نہیں کہے گا کہ بہت اچھا کام ہے۔ وہ غلط کام کو کیا کہے گا؟ کہ یہ غلط ہے۔ لیکن انسان جب ایک بات کو غلط کہتا بھی ہے اور پھر اسے کر بھی گزرتا ہے، تو یہ کیوں کرتا ہے؟ یہ جہالت سے کرتا ہے۔ یا تو اصل جہالت ہے یا پھر وقتی جہالت ہے، جو جذبات کے غلبے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور جب انسان کے اوپر سے بادل چھٹتے ہیں، جذبات کے بادل، کیونکہ بادل اسٹے نہیں کرتے، برستے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اسی طرح انسان کے جذبات میں بھی غبار آتا ہے، جوش آتا ہے، اور پھر کچھ دن کے بعد وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ یہاں بھی جذباتی کیفیت یعنی کسی ٹرامے سے انسان گزر رہا ہے، اور اس میں انسان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کمزور ہے، لہٰذا جب انسان اس ٹرامے سے باہر آتا ہے اور اسے وہ چیز برائی لگنے لگتی ہے، پھر وہ پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کوئی اسے سزا دے، وہ خود کو خود ہی سزا دے دیتا ہے۔ وہ روتا ہے، تڑپتا ہے، یا رب میں گناہ گار ہوں، میں ظالم ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایسے لوگ کون ہیں؟ ثم یتوبون، جو قریب سے ہی توبہ کر لیتے ہیں، یعنی بادل چھٹے، اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ وہ انتظار نہیں کرتے کہ اچھا ابھی حج کرنے جاؤں گا پھر توبہ کروں گا، نہیں، وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان پر تو اللہ مہربان ہوگا ہی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔